Hi mga bayot, it's Sunday and it's church day. Kapapason ora-ora Diyos ko Lord. Ari nagbabaktas na kami tikadto sa kayan, kay magkukumute kami tikadto Baclaran, kay dito kami masimba. For the sakay kita yan na hinjip tikadto Muñoz. Charan, ari na kami Muñoz, kay didi kami masakayin LRT. Didiha Fernando Po Junior Station. Ayan, tara na. Panaka nakita kay mapapason ora-ora. Ngan, para kita makasahabulhan LRT. For the pila, para makapalit hin ticket. Ayan. Charan, tapos nakatapamalitin ticket. Tara na. Tap na natin kay para nakataibaw. So, adi nakataibaw. Tara na. Sakay nakatan LRT kapay kita mabayaan. Charan eme. Nakatatikan to nakatahabaklarang yan na gutilaan sakay pero mapaso Diyos ko Lord. So ali nakatahabaklarang zay wari naman iha kapapaso ganin ura-ura grabe. So Baclaran Station pak kadadamon tao Diyos ko Lord. Ayan o, you see that? Diyos ko die as in kadadamon durong tao. Tara na gawas na kita kay di rin na natin kaya ang crowd charing eme. Tara na, kalusod na kita kay for the baptas kita yan natikadto na kita hot church. Pagkadadamon tinda hagawas. Diri lagi hapon nagbabaguin yung Baclaran Diyos ko Lord. Bisan hain na nakapesto yung mga nagtitinda. Tapos dala mo pan sa sakyan pa. For the aura-aura ng kabayutan. Bisan maabtanan oran. Hindi ka mo talagang tao as in peritso kay good malala. Bisan ka kumain nga area talaga as in. Tas ayor, naabtanan oran, wala pa makasampot sa simbahan. Back. So, diti anay kita for the tagdok anay kitang kandila kay diri pa. Tapos, una nga mas. Patapuson anay natin bago kita sumulod. For the pangadi anay kita, magpasalamat anay kita nga tanan nga blessings nga aton natatanggap. Thank you so much, Lord. So, nagkagawas na ang mga katauhan. Tapos na ang nauna nga misa. So may next mass pa, kaya sa next mass tayo. Tara na, pag nagkasulod na katakay para kita makapwestuhin maupay. Para makapangadihin maupay. Thank you so much Lord for all the blessings. Amen, amen, amen. At tapos na ang mass at nakita ko tong aeroplano sa labas. And I wish na marami pa akong lugar na mapuntahan, oh Lord. Amen. So yan na, for the baktas ulit kita, tikadto sakayan, MRT, kay mag-MRT kita yan na, di uli. Let's go. For the panakay na kita, tara na. Pak, ang bayot nag-uuna-una para makapwesto. Look at the view, guys. Kauhusay kalangitan. So, adi na kami yan na North Ave Station. Didi kami humawa sa may Trinoma. Kay matabok kami tikad to SM North. Kay may dapa kami papaliton. Ayan, for the baktastan mga vayot. Bisong ka kumain kadadamo guning durong tao, Diyos ko Lord. Basta good weekends, it mga tao dadamon pan shopping. Eme! Sana all dadamon pan shopping. Char. For the tabok na kata SM North pero anay lakadamo pan sa rakya may tamaligis. Chari. And charan, alin na kata SM North at last nakaabot gihap marahol pag binaktas nga berat. For the pangitan kita kay bay may marasa. Agay, charing eme. Tas ayan may danak ambot ko nagtutulabay niya kung nakanta kay diri pa intindihan eme. Charing tara. Sunod na katahamol kay mapaswagawas Diyos ko day. In fairness, bongga to mambay hagawasin mo kay say it view very colorful. Dapat maupay pagpicturean pak dibaw si itay for the picture go lang laban. Tara panugod kita kay makaturta ha SM department store kay may dapapalit na akong bukto for the baktas pamiling ko na inadapit ng luggage kay mapalitian luggage ambot kun makainin niya mapa-America na ada sana all. Ayan, for the pamili-pili na yan po. Iya luggage. Tapos na yan, nakapili na. Ayan, for the budol na naman, ang vayot.
Tara na, pambayad na kita. Ayan na, nagtagumpay na hiya, nakavudol na. Sana all, may luggage. Tapos for the grocery, ani kadali, kay damo na akong labahan, waray na ako sabon, kailangan po pumalitin sabon. Tapos kutsariya, ayan, para may kurot-kuton, pang grocery labisan waray sa lapi and vayot. And we're done. Tara na, panguli na kata, kay wala na kata kwarta, nga to na kata sakayan. Let's go, para makapahuway na. And daddy na kami sa sakayan. Until next time, mga vayot. Bye!